اور اس کو کہا کہ اس کو بلاک کرو، اس کو بھاگے. تو تیا کو جب انہوں نے گالیاں نکالی تو میں نے ان کو روک دیا کہ میں نہیں چاہتی کہ تم جو ہے اس طرح کی غلیظ گالیاں نکالو، یا مطلب وہ میری مطلب مسلمان بہن ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس طرح کی بات کرو. ٹھیک ہے، یہ کسی کے براڈ کے اوپر جا کر اس نے کیا. اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا ان کی گالیوں سے، یہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. اسد نے جو کرنا ہے یہ کرے. اور ختم نبوت والے جتنے مجاہد اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں نہ تو کسی کے کہنے پہ رکنے والی ہوں اور نہ میں نے رکنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بھیس بدل لیں، جتنی بھی شکلیں چینج کر لیں، جو مرضی کر لیں، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، کوئی فرق نہیں پڑنا مجھے. اور تیا چھوڑ کے یہ تیا پانجا بھی لے آئیں گے نا ساتھ، ان کا ہی تیا پانجا ہو جانا ہے، مجھے نہیں فرق پڑنا پھر بھی. تو اس وجہ سے میں تو جو ہوں میں ہوں. اور اس نہیں، لیے یہ آپ کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ آپ قادیانی ہیں، یا آپ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے؟ یہ جی مجھے آ کر جب یہ کہتے جی یہ قادیانی ہے، یہ احمدی ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈبکانی ہے، میں نے کہا ہاں میں ہوں احمدی، تو میں ہوں احمدی. آپ نے احمدی کہا یا محمدی بھی ہیں، قادیانی احمدی کہا؟ بھی ہیں، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے احمدی کہا تھا یا قادیانی؟ میں نے کہا تھا میں احمدی ہوں. ٹھیک ہے، نہیں، میں نے یہ ٹھیک کہا ہے، کوئی تھا، میں مسئلہ نے نہیں. کہا کہ جس طرح کے تم ہو نا، تو اگر قادیانی پھر تم لوگوں سے تو کروڑ درجے بہتر ہوئے. جو کچھ تم کر رہے ہو، اگر ایسے مسلمان ہوتے ہو تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں نے کہا پھر میں آج ہی اعلان کرتی ہوں، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اگر میں قادیانی ہوئی تو. دیکھیں میری بات سنیں، یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. پہلے میری تو شکل سب کے سامنے، میرا خاندان سب کے سامنے، میرا شوہر، میرا باپ، میرا سارا خاندان، ساری دنیا کو مجھے جانتی ہے. ٹھیک ہے، میں چلیں کوئی ٹھیک ہے، چھپی میں تو ہوں نہیں. بات مجھے سمجھ آ گئی ہے ساری. آپ بس اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیں. اور نیچے غلام مصطفیٰ صاحب، ہمارا یہ اپنا معاملہ ہے، ہماری بہن ہے، وہ کسی نے گالیاں دی یا نہیں دی، ہمارا معاملہ. تم جو ہے نا اپنی تیلی اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے نا، جا کے اپنے مرضی ملنگوں کو لگاؤ. سسٹر میں نے بات ڈرامے کرنی کر رہے ہے. ہیں. اچھا ام سسٹر، آپ جو ہے نا ان کو اگنور کریں. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، یہ یہاں پہ کام کرنا ہے ختم نبوت کا، تو یہ گالیاں پڑیں گی اور ہمیں سننی پڑیں گی. تو یہ گالیوں کا دیکھیں، سلسلہ جو ہے نا یہ رکنے والا انہوں کوئی نے نہیں. آپ یہ بساٹ کہا نہ کہ ہو، میں قرآن کریم کا ترجمہ غلط کر رہی تھی. میں قرآن چھوڑیں، کریم کہنے دیں ان کو. آپ نے ان دیکھیں، کو اب مجھے حساب یہ دینا ہے یا اللہ بتائیں تعالیٰ کہ کو دینا جس ہے؟ بندے کو خود کلمہ نہیں آتا وہ مجھے کہہ رہا ہے، آپ مجھے مجھے ایک بتائیں. بات بتائیں، آپ جی، نے اپنے اعمال کا حساب بندوں کو دینا ہے یا خدا کو دینا ہے؟ ڈیفینیٹلی میں نے اللہ کو دینا ہے. تو اللہ کو دینا. بس چھوڑیں، اگنور کریں ان کو. پھر ان کو ٹائم ہی کیوں دینا، ویسٹ کیوں کرنا ٹائم؟ آپ اپنا ٹائم اپنے جو ہے وہ کام پہ فوکس کریں. بس چھوڑ دیں، اب کوئی السلام اور اس علیکم. ٹاپک پہ بحث نہ کریں. آپ غلام مصطفیٰ کوئی یہ کسی اور کو بھی نہ کرنے دیں. قادیانی جو ہے نا، قادیانیوں کو قادیانی سن لیں، بڑے خوش ہوئے تھے. تو اور یہ مرزیا قادیانی ٹھیکیدار، کام یہاں چلنے والی تسی نہیں ٹھیکیدار ہو، اسی نہیں ہے. تہاڈی دال نہیں گلنی، تسی لے جاؤ اپنا تو اسی جلی بسترا چک کے. بھائی اسی ਐ اپنے ਸੁਣਨਗੇ دین ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ. ਤੇ ਆਪਣੇ دین ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੁਸਤਫਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੱਲਾ ਜੇ ਭਾਈ? ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਗੈਰ ਤੋਂ. گل ہے کہ میں ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਮ ਡਰਦੇ ਹੋ. غلام ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਾ غلام ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ مرتضیٰ ਆਪਣੀ. ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ؟ غلام مرتضیٰ دے درد اچھا نو جی، میں بڑے مرزے اچھے دے طریقے نال سمجھ سکنا. اے کہہ رہے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب ایک تھلے. جی یوسف بھائی کرو بات. میں بس انہیں میں غلام مرتضیٰ دا درد میں سمجھ سکنا. اصل چ چھے کونی دھوتی منہ چ پان تے چونک چ منجا جنہاں دا سی نا، انہوں نے اس چیز دا دکھ لگا. ہن مسلمان تے چلو کوئی آپس وچ تھوڑی بہت کر لیندے نے، لیکن اس حد تک تے نہیں جاندے کہ وہ ننگیاں گندیاں گالاں صبح تو لے کے شام تک جہڑی انہاں دی براڈاں تے ہوندیاں وہ کرتے رہندے نے. لیکن وہ جڑا منجا اے تک چونک چ پیا، انہوں جا کے اگے پیچھے کر لو. کوئی منجے دے اتنے ہور نہ کوئی منجا چڑھا دے. یہ تھلے جڑے تسی صلاح مشورے دے رہے ہو، اما جان چوک چ پہنچو، جا کے اتنے منجا نہ کوئی چک کے لے جائے. منجا چک کے اندر آ لو. موسم بھی خراب ہے، بارش نہ منجا نہ گلا ہو جائے کتے تہاڈا. ہیلو، السلام علیکم. اصل بات یہ ہے کہ نیچے کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک بار مرزے پہ لعنت ڈال دے تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی ڈکٹیشن ہم کیوں لیں؟ دیکھیں اصل تو بات یہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ایک اگلے بندے کو زچ کر دینا اور آ کے. میری بات سنیں ایک سیکنڈ. دیکھیں میں سمپل سی ایک بات آپ سے کہوں کہ جب میں شروع میں آئی تو یہ خرم نام کی ایک آئی ڈی تھی، بڑا ہی شیطان قسم کا، ایگل نام کی آئی ڈی سے شیطان قسم کا بندہ ہے وہ. اس نے ایک مفتی کے ساتھ بیٹھ کے
बड़ी गालियां मुझे निकाली। बाद में मुझे शाहिद ने अपने ब्रॉड पे बुलाया, कहता जी यहाँ पर गालियां निकाल दें, लानतें डाल दें। ठीक है, मैंने वहाँ पर लानतें डाली। मैं जिस वक्त मैं अपने ब्रॉड पर होती हूँ, आपको पता है कि जिस तरह की मेरी गुफ्तगू होती है, आप 25 साल से कादियानी रद्द कादियानियों पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप डेफिनेटली जो 25 साल से हैं, आपको बड़ा एक्सपीरियंस भी है। एक 25 नहीं बाजी, 10 साल, पता है 10 साल, 10 साल से। 10 साल। ठीक हो क्या? हाँ जी, मुफ्ती साहब 25 साल से। ठीक हो गया। मुझे उम्र एक से पार है। हल्फिया मुझे एक मेरी बात बता दे, सिर्फ एक बात, कि उम्मे रुबाब आपने कुरान करीम के हवाले से या लबो लहजे के हवाले से आपने कभी इनको माफ किया हो तो मैं जिम्मेदार हूं। नहीं वो हमें तो पता है, लेकिन मैं इनको ये बात बता रहा हूँ कि भाई मामला ये नहीं है कि मिर्जे पे लानत नहीं डालती, वो डालती हैं मिर्जे पे लानत, लेकिन आपकी डिक्टेशन क्यों लें? मतलब हर रोज कोई ना कोई 2-4 बंदे आए होते हैं, जी आप लानत डालें, आप लानत डालें। मतलब आप लोग जो हैं इधर लगे हुए हैं, दरोगे लगे हुए हैं कि आगे हर बंदे का हिसाब किताब आपने करना है, आपने सर्टिफिकेट देना है तो उन्होंने मुसलमान साबित होना, वरना नहीं होना। मतलब रोज वो यही कटहरे में खड़ी होकर यही आपको हिसाब किताब देती रहे कि लानत डालेंगी तो मुसलमान है, वरना आपसे कुफर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये क्या तरीका है? डॉक्टर साहब जिस वक्त ये कुरान पढ़ के उसका तर्जुमा इनको समझ अभी नहीं आता, अभी ना मेरे को साहबा, अभी परसों की बात है, मैं आपको मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी परसों की बात है, सुबह के यहाँ मेरे पास तो सुबह थी, पता नहीं बाकी दूसरे मुल्कों में क्या टाइम हो रहा होगा। तो वो एक आमिर नज़ीर साहब की ब्रॉड पे ना एक तहरीर लगी हुई थी कि मिर्ज़इयों का 1974 की कार्रवाई से एक दफ़ा फिर फरार, ये तहरीर लगी हुई है, ठीक है ना, लफ्ज़ मिर्ज़इयत भी लगे। हाउ यू ब्रदर, एक मिनट। साल हो गया है कादियानियों के खिलाफ हर महाज पे गुफ्तगू करते हुए, तो इन लोगों को शर्म नहीं आती अभी भी ये बात जो है ना वो करते हुए? रोजाना लानतें पड़ती हैं, रोजाना जो है ना उस पर फिटकारें पड़ती हैं मिर्जा पर, और ये हमारी बराडों से ही जाती हैं ये सारी फिटकारें, क्योंकि कादियानी तो नहीं डालते। लेकिन इसके बावजूद फिर ये लोग, और खुद इनका काम असल में ये मिर्जा को डिफेंड करके अपने मुसलमानों को गालियां निकालते हैं। इनको क्या लेना देना इन बातों से? ये तो मौका चाहते हैं कि कहीं कोई मौका मिले, हम अपने किसी मुसलमान को जो है ना वो गालियां निकालें, अपने जो है ना वो पैसे सीधे करें उनसे, कादियानियों से। ये खुद एजेंट है उनके, खुद उनके सहूलतकार हैं। और मुसलमानों को आके 1.5 साल से जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो रद्द कादियानियत पे काम कर रही हैं, और हर चीज का पता है। ये नहीं कि ये कोई ब्राड जो है ना वो कमरे में बंद होके होती है, तो जिसमें किसी को पता नहीं चलता कि बंद कमरे में जो है ना देखिए वो किससे क्या बात हो रही है। अली शेर गुजर, देखें मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी हर चीज आप लोगों के पास भी मौजूद है और मेरे पास भी मौजूद है। हम लोग फैसला करवा लेते हैं कि आकाश मलिक, वैरियर की टीम 151, मौला जट, ये जो इनके नाम की जो दूसरी आईडीज हैं, ये सारी आ जाए और आकर बताएं कि ये रद्द कादियानियत में इन्होंने 1 साल में क्या किया। मैं अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो शो करवा देती हूँ। फैसला आप खुद कर लें कि रद्द कादियानियत पे काम कौन कर रहा है। और नहीं, हम अलग थोड़ी हैं, हम अलग थोड़ी हैं, हमें पता नहीं है कि कौन क्या है। और बाकी जो है ना कंगला जट भाई, आप लोग मुजाहिद हैं, आप भाई हैं हमारे, आप लोग इस तरह के लफ्ज अपने लिए ना लिखा करें। ये बात हमारे ऊपर हो रही है। देखें, एक आदमी एक बंदे को जानते हुए भी अगर इंसान इस तरह की गुफ्तगू करे और इस तरह का रवैया रखे तो ये फिर बहुत ज्यादती है। और एक बात मैं उमर बाप साहबा, मैं आपसे बड़ी 10 बस्ता में अर्ज करूंगा कि ये ना, चाहे गुस्सा लगे या जो भी है, ये मौला अली जो है ना, इस आईडी को आप ना नीचे इसको ना लिया करें प्लीज, खुदा के लिए। बहुत ज्यादा जो है ना मामला खराब हुए हैं तो इस बंदे की वजह से, और होते ही रहेंगे जब तक एक बंदा ये बंदा मेरी बात सुनो अली शेर, मेरी बात सुनो। अगर एक शख्स जो है वो ठीक, एक शख्स जो है वो इस, हम अगर क्या वो हम ये नहीं कर सकते कि किसी को इस काम से रोकने के, अगर जिस तरह से नहीं रोक सकते आप कैसे रोक सकती हैं? नहीं रोक सकती आप, नहीं रोक सकती आप कभी भी। अच्छा, आपने अब इस बहस को कब तक जारी रखना? इसको छोड़ दें अब, वो अपना काम, आप रोक नहीं सकती। फोकस उसकी आईडी का है नाम देखें, क्या ऐसे नाम की आईडी बन सकती है?
अपना फोकस जो है ना वो अपने काम पे करें, वो मैं जी टॉपिक एक यहाँ पे बात स्टार्ट कहना करें, चाह रहा इस हूँ, काफी टॉपिक को देर से छोड़ मैं दें। ब्रॉड को सुन रहा हूँ, लेकिन ब्रॉड में सिर्फ बहस व मुबासा चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। हमें असल मुद्दे पे आना चाहिए। गालियां गुलियां बहस मुबासा ही होगा जब गालम गलोच होनी शुरू होगी। जी जी, गाली गलूज जितनी जो कर रहे हैं इल्मी उनको गुफ्तगू यहाँ पे होती है, किसी और उम्मे जगह पे बाप नहीं को होती चाहिए है। कि ब्लॉक यार करें। वो अलीशेर भाई, ये अलीशेर माहौल भाई, खराब ये करने की गालियां जो है ना जरूरत ये नहीं तो है। हम ये हर भाई जगह पे मुसलमान ये होती हैं। अगर हम इस पे चीजें टाइम नहीं होनी वेस्ट करने चाहिए। लग जाएंगे इसका फायदा कोई नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, उनको ब्लॉक मारे, जो गाली देता है फौरन उसको नहीं नीचे उतारे, डॉक्टर साहब ब्लॉक आपकी मारे। बात बिल्कुल ठीक है, मशवरा देखिए। अब ना एक पैटर्न चेंज हो गया ना। हालांकि जब शुरू हुई थी बड़ा अच्छे मौजू पे जो है ना वो उन्होंने ब्रॉड शुरू की थी और बड़ी ऐसे तरीके से चल रही थी। अब यानी एक डेढ़ घंटे से एक सिस्टम ही ऐसा हो गया, तो अब जाहिर है वो जो है ना पारा वो नीचे असल में वो ये है ना कि आप इसको जो है ना अलीशेर भाई, आप ऐसा करें, आप इन सब को, इन्होंने वो 1.5 घंटे का पारा ऐसे ही ख़त्म होगा कि आप टॉपिक टोटली चेंज कर दें, किसी और टॉपिक पे इनसे बात शुरू करें आप, और कोई और टॉपिक छेड़ें तो फिर वो उसका असर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। गाली गलूज दे रहा है उसको सीधा ही ब्लॉक करती है। चलें ठीक है। अलीशेर भाई आप ज़रा हैंडल करें इसे, मैं भी जा रहा आपने हूँ। दूसरे लोगों को भी सुना। 1 मिनट जी मलिक साहब, 1 मिनट, ठीक मलिक साहब 1 मिनट, मलिक साहब 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अलीशेर भाई आप जो आपको बता दिया मैं समझ गया ना आप? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब समझ गया हूँ। बस आप इस तरीके से इसको हैंडल करें, वो उसका असर ज़ाया हो जाएगा। मैं थोड़ा बिजी में जा रहा हूँ, तो बस इनको उस ट्रैक पे नहीं आने देना आपने दोबारा, आपकी चलें जिम्मेदारी है। ठीक है। ओके, अस्सलाम ठीक वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। जी रानी साहबा, आप टॉपिक को चेंज करके ना तो अब जो है ना वही पुराने टॉपिक पे करते हैं बात। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, मैं सिर्फ यही कहना चाहती थी कि आप सिर्फ सब लोग जो है ना समेत मेरे इस बात को देखें कि जो वो कुरान पाक और हदीस के को लेके जो बात करती हैं और जो इल्म दे रही हैं, कुरान पाक से इल्म दे रही हैं, हदीस से अपना इस्तेफादा कर रही हैं, और हम लोगों को जिनको नहीं भी पता, जिस बात का उसका पता चल रहा है, आप सिर्फ इसको रखें मद्देनजर। बाकी इससे पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो कोई भी डिस्कस ना करे। मेरी बात सुने, मैंने किसकी बहन बेच दी है? मेरे पास कोई आए तो सही, किसकी मैंने बहन बेच दी है? किसकी माँ का सौदा करके आई हूँ? मैंने किया क्या किसके साथ? सिस्टर लीव इट। आप जो है ना जो काम मुझे पता भी तो चले ना कि आकाश की माँ निकल गई है, उसकी बहन निकल गई है, उसकी बैरियर का कुछ हो गया खानदान में, मेरी वजह से उसकी बहनें भागी हैं, मेरी वजह से भागी हैं, मुझे पता भी तो चले। छोड़े उम्मे रुबाब साहबा, छोड़े आप ये बात, छोड़े इस बात को छोड़े। जो था ना वो एक भाई आकाश की बीवी उसके हाथ से में नहीं है, वो सारी दुनिया में जो कुछ इंग्लैंड में करती फिरती, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या लेना देना उससे? चले जो कसूर कोई नहीं ना गिनता। आप देखिए मेरी बात सुने, बैरियर की बहन भागी है तो उसमें मेरा क्या लेना देना है? मेरा तो कोई कसूर नहीं है उसमें। तो आप अच्छा चले आप बिल्कुल ठीक है। सिस्टर, आप अपने जो काम कर रही है ना, इतनी प्यारी माशाल्लाह ब्रॉड रन कर रही है और अपने कुरान पाक और हदीस से यही तो तकलीफ है, यही तकलीफ है लोगों को कि इस ब्रॉड को जो है ना किसी तरह बंद करवाया जाए या किसी तरह इस इससे पीछे भी बहुत कुछ हुआ है और इसके आगे भी बहुत कुछ इसके हो रहा है। पीछे सारा जो है ना ये सब कादियानियों की एक मिली भगत है। उसके पीछे उन्होंने अपने लोगों को जो है ना जो सहूलतकार बने हुए हैं उनके, तो वो इसका जो है ना वो पैटर्न चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये कादियानियों के बाद सामने मुकाबला तो कर नहीं सकते, बात तो कर नहीं सकते, इनके अंदर इतनी इल्मी काबिलियत है कोई नहीं। तो अब वो ये हरपा जो है ना ये एक दुश्मन की चाल होती है, और जो इतने मक्कार हैं ये कादियानी के जिनकी हद ही नहीं है, सोच नहीं सकती आप। जब भी इस्लाम मुसलमानों के दरमियान कहीं फटा हुआ है तो कहीं ना कहीं से नीचे इनका जो है ना वो जरूर हाथ होता है। तो इसलिए आप छोड़ दें हमें इसको जो है ना। विजय भैया आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात को हाफिज साहब आप तो तिलावत फरमाएंगे, आप तो तिलावत फरमाएंगे, आप तो तिलावत फरमाएंगे। ये कुल्हाड़ा साहब बात ये है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि देखें आप लोगों के सामने है, आप हर लाइव पे होते हैं, हर बात को सुनते हैं, तो अगर आपको भी पता क्या समझ नहीं आती कि कौन सहूलतकार है और कौन जो है ना उनके साथ जो है ना उनका मुकाबला कर रहा है।
جی اور سسٹر میری آپ دوبارہ میری بات سنیں چلیں جی عمر واپ صاحبہ دوبارہ سے جو ہے نا مسٹر کلہاڑا کو ذرا بلا لیتے ہیں. کدھر ہے یہ جی؟ پہلے اس کی تو کدھر ہے یہ مسٹر کلہاڑا؟ چلا گیا یہ لے جی. مسٹر کلہاڑا جی آنے دیں ان کو. اب مجھے یہ ذرا ان کی علمی سطح، یہ جو کام کرتے ہیں مسٹر کلہاڑا جی، یہ ان سے پتہ کر لیں کہ قادیانی رد قادیانیت کے اوپر ان کی کیا پرفارمنس ہے اور کیا کرتے ہیں. آ جائیں جی آپ ایک نہیں ایک آ کے نہیں، بتاتے جائیں. یہ جو کلہاڑا صاحب ہے نا، یہ نیچے کامنٹ ہی کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے، ہر بندہ عالم تو نہیں ہوتا، لیکن کوئی ساتھ بھائی دینے میری والا، بات سنیں، حمایت کرنے کومنٹس والے. کرتے ہیں یہ کیا کومنٹس کرتے ہیں؟ ان کو خود کیا مطلب کیا سوچ کے کومنٹس کرتے ہیں؟ ان کو کیا یہ بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے، اور بڑی فیور سب کی یہ فیور کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے. یہ نہیں ایسی کبھی بات کی انہوں نے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ آ کے پتہ تو چلے نا مسٹر کولہارا صاحب، ذرا ڈالیں آپ، پتہ چلے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح سے یہ خدمت کرتے ہیں. ہم اس طرح شروع کر دیتے ہیں. آئیں آپ چلے ضروری تشریف نہیں ہے لائیں. کہ ہر بندے کے ساتھ تھوڑی نا بحث ہو سکتی. عمر باپ صاحبہ میری بات یہ سمجھے کہ دیکھیں، میں تو سمپل یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو طریقہ ان کی میں نے ابھی دیکھا ہے جو مجاہدین کا، ٹھیک ہے، وہ تو مطلب ان کی مائیں انہوں نے سکھایا ہے. میرے پاس تو ایسا کوئی طریقہ نہیں، ٹھیک ہے. اگر اس طریقے کو یہ چاہتے ہیں تو پھر ان کے پاس ماشاءاللہ ان کی منہ بولی بہنیں بھی ہیں. انہوں نے ابھی اور بھی بنائی ہیں، پہلے بھی تھیں، تو ان سے جا کے لیں وہ والا کام. میرے بس کا تو روگ نہیں ہے وہ. سب سے پہلے تو یہ جو ختم مجاہد جو ہیں، پہلے ان کو تو دیکھیں نا کہ جی یہ کیڑا طریقہ ہے انہاں دے کول ختم مجاہد دا. جو آج ختم مجاہدوں کو میں نے دیکھا ہے، جو آپ کے سامنے میں نے سنا ہے، تو یہ تو اللہ معافی دے، پتہ نہیں کیڑی انہاں دی ماں ہے، کیڑا نے انہاں تربیت کیتی ہے، کتھے انہاں نو پالیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسلمان عورت کی نہ تو یہ اولاد ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ایک مسلمان عورت جو ہے وہ ایک ایسا جنریشن پیدا کر سکتی ہے. اب یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مجاہد کہتی ہیں؟ آئیں جی آپ بتائیں آ کے کہ جو کام مجاہدین کرتے ہیں ہم پھر یہ مجاہدین والا کام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم مجاہد نہیں ہو سکتے. بھائی یہ مجاہدیت آپ ہی کو قبول ہو اور آپ ہی اس کو لے کے سنبھالے. ہم جو کر رہی ہیں، میں کبھی کسی کی براڈ پر گئی ہوں کہ تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، تم نے یہ کیوں کہا ہے؟ تم مامے لگتے ہو آ کے مجھے کہنے والے. بھائی یہ سجاد کو کس نے لیا اوپر؟ یہ کس نے اٹھایا اس کو؟ بھی ہے، پتہ نہیں اس کو کس نے یہ اٹھایا. میں نے اٹھایا. سجاد کو، یہ بہت غلیظ انسان ہے. یہ انتہائی غلیظ انسان ہے یہ جو ہے. اس کو آئندہ نہ یہ اٹھائیے. تو پھر میرا نام بدنام کر رہا ہے جی گندا سجاد بھائی بندہ. کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا میرا نام بھی ہے، پھر تو یہ نام کو بھی خراب کر رہا سجاد بھائی آپ تو ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ نہیں، ہے. بہت آج بہت آپ نے ان کا دکھایا ہے کہ میں نے جو آواز بند کر کے تو ان کو چھوڑ دیا تھا کھلا، اس کی وجہ یہ تھی ہاں وہ ٹھیک ہے، ان کا کہ چہرہ پتہ یہ چلے. ان آپ کا حال ہے کہ براڈوں کے اوپر نام بدل کر، آئیڈیاں بدل کر کہہ رہے ہیں ہم ختم نبوت کا کام کریں. یہ تو ختم نبوت کا کام روک رہی ہیں. میں تو صرف آپ کو ان کی پہچان کروانا چاہتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا نام ختم نبوت کے ساتھ منسوب کر کے اور یہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں. عامر خان صاحب سوری میں آپ کو نہیں لے سکتی، آپ جو ہے میری معذرت ہے آپ سے. زعیم رانا صاحب میں آپ کو بھی نہیں لے سکتی، سوری. عامر نئی صاحب جو آپ نے آ کے تماشا یہاں پر کیا ہے، اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو لیا جائے؟ جی علی شیر موضوع کو شروع کریں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ رانی اس وقت آپ موجود تھیں جب یہ میں نے پہلے براڈ لگائی ہے، تب بھی تھیں، آپ دوسری دفعہ تب بھی تھیں،
لیکن ان کو تم قادیانی، تم فلانی، تم دھمکانی، میں تمہیں جانتا ہوں. ایک آیا آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے رباب. میں نے کہا چلو مجھے بتاؤ کیسے جانتے ہو تم، مجھے بتاؤ. نہیں جی وہ پھر بات بڑی غلط ہو جائے گی. اور میں نے کہا جب میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں کہ تم بتاؤ کون ہو تم، کیسے جانتے ہو مجھے بتاؤ. نہیں 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 پھر اب بدنام ہوں گی. اور میں نے کہا تو میں جو تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں بدنام کروں مجھے، بتاؤ. سسٹر میں نے تو پہلے ہی بولا ہے، میری بات آپ نے پوری سنی نہیں ہے سب نے. میں نے تو پہلے ہی بولا ہے کہ انہوں نے ارادتاً، آپ نے جو ہے نا ارادتاً آپ نے بالکل نہیں بولا قادیانیوں کے بارے میں کہ میں قادیانی ہوں یا یہ وہ کچھ بھئی بھی. میں تو کہتی ہوں میں احمدی ہوں، میں تو کہتی ہوں. یہ باجی انہوں نے چھوڑیں، باجی چھوڑیں، رہنے دے، یہ بیمار لوگ ہیں، میری ان بات کو سنیں، دوائیوں کی دیکھیے ضرورت ہے. انہوں نے محمد بھائی دیکھیں باجی نظر آ رہا ہے سب کو، دیکھیں انہوں سب نے کو نظر یہ آ رہا ہے، جان اور آپ نے غصے میں انہوں نے بولا جان وہ میں بوجھ کے سمجھتا ہوں. اس مقام پہ لا ہاں کے ہاں کھڑا وہ کیا. دیکھیں انہوں نے بولا، انہوں نے بولا غصے میں، وہ ہم سب سمجھتے ہیں، جی لیکن یہ چھوڑیں، یہ بیمار انہوں لوگ نے ہیں، خود آپ بیمار ہائپر لوگوں کر سے کے نا بحث نہیں کر منہ سے سکتے. یہ دیکھیے نکلوایا میری ہے. بات سنیں، مگر دیکھیے آپ وہ میری بات بات ہی سنیں چھوڑے ایک سسٹر، سیکنڈ. وہ بات چھوڑے. آپ کلمہ پڑھ لیں، اب کلمہ پڑھ کے تو اپنی براڈ اپنے طریقے سے سٹارٹ کریں. مجھے کل بولا گیا باجی آپ قادیانی ہو، حالانکہ میں نے کسی کو ایسا نہیں بولا. میں نے کہا بھائی کیا، کس نے بولا ہے یہ مجھے ٹیا نے بولا کہ آپ قادیانی ہو. میں نے ٹیا پیش، میں کہا تم نے گالی دے دی، گالی دے تو تم مجھے قادیانی کس بات پہ بول رہی ہو. حالانکہ 2-3 بندوں نے مجھے بولا. اچھا خیر آج میں ان کی براڈ پہ گیا، میں نے کہا آپ کس طرح بول رہی، کہتی آپ لعنت بھیجیں. میں کہا میں آپ کے کہنے پہ نہیں بھیجتا ہوں لعنت، نہ آپ کے کہنے پہ لعنت بھیجوں گا، نہ آپ کے کہنے پہ میں کچھ بولوں گا. میرا جب دل چاہے گا میں بولوں گا کہ اور یہ کون ہے مرزا. ٹیم واری سمجھ سے زبان باہر ہے یوز کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ بغیرت کہ کے کیوں بچے بیٹھے بولتے ہیں ہوتے ہیں کسی بندے کو. علی شیر بھائی میں بہت پریشان ہوں، بے شک یہ میرے پتہ پاس نہیں اتنا کیوں علم نہیں ہے. زبردستی ہے کہ فلاں تم ہو، ہاں فلاں دیکھیں تم رانی ہو، باجی فلاں نہ تم بات ہو. سنیں. خود کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے. نہ اس کو کچھ پتا بس علی بھائی دیکھیں میرے پاس نہ اس اتنا کو کچھ علم پتا نہیں ہے. ہے، ایسی بالکل ایسا ہے. دیکھیں دیکھیں میں میرے آپ کو کوئی ایک بات بتاؤں، قادیانی ہے، بریلوی ہے، اہل سنت ہے، جو بھی ہے یہ یہ اس عامر کا خان کو معاملہ کس ہے. نے اٹھایا ہے؟ یہ وہ شیطان شخص تھا جس نے پیچھے اپنے لوگ لگا کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ وہ شخص ہے. جی آج بڑا کر دیں اس کو، بڑا کر دیں علی شیر اس کو. یہ چلے گئے. بس باجی کیوں بات اتنی بات سی کریں ہے کہ گے بیمار آپ؟ لوگ ہیں، آپ چھوڑیں انہیں. آپ جہاں مرضی جا کے بات کرو، آپ کی زبان کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں عورت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں بات نہیں کر رہا آپ سے کوئی بھی. میں نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی آپ سے بد کلامی میں کروں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا غلط کر رہی ہیں. اور وہی ٹیم واریر وہی دیکھ لینا، آپ کے بال جو ہے نا وہی ننگے کھولے گا. میری بات سنو علی شیر، یہ اس کو تیا لے کے اس بیٹھی قابل ہوتی نہیں ہیں ہے. وہاں. تیا میری بات سنیں، میری براڈ پر آئی، اس نے مجھے آپ یہ دیکھیں کہ کرسچن لوگ، ٹھیک ہے کرسچن لوگ، اور وہاں پر اس نے کہا کہ ام رباب تو بد کردار عورت ہے، ام رباب کردار دیکھو اپنا. ہمارے بھائی اس لیے تمہیں کہتے ہیں، میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئی باجی ہوں. میں موجود انہوں تھا، نے لانتے ڈالی اس کے اوپر، چھتر میں مار کے موجود. اس کو بھیجا کرسچنز نے، اور پھر ام رباب کے نعرے لگائے انہوں نے، لعنت ہے تمہارے اوپر اور تمہارے جو لواحقین ہیں ان کے اوپر، لعنت ہے تیا تمہاری. دیکھیں میں ویری گڈ، ایک منٹ ویری گڈ. میری بات کو ٹوکے نہ کوئی بندہ. میں ایک دن ایک لڑکا ہے خان جی کی آئی ڈی ہے، اس آئی ڈی پہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں میری ان سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی جو ہے نا یا رسول اللہ پکارنے پہ، اللہ کے سوا کسی اور پہ مدد پہ. اچھا جب وہاں وہ لاجواب ہوئے، بات نہیں آئی، تو اس بندے نے کیا کیا، خان جی نے، اس نے وہ کہا جی میں نے اس علی شیر کی آئی ڈی کو چیک کیا ہے، میری پہلی جو ویڈیوز ہیں وہ گانوں پہ بنی ہوئی ہیں، 1.5-2 سال پرانی، 3 سال السلام پرانی، 4 سال علیکم. پرانی. تو جی میری احمد وہ صاحب آئی ڈی اب آپ کہتا ہے کس آئی ڈی دیکھو سے جی آ گئے ہیں؟ لوگوں کے جو ہے نا وہ آنے دے ذرا باتیں اس کی کچھ ہوتی ہیں لیکن جو ہے نا وہ عمل کچھ ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں کے اعمال ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ گفتگو کریں تو یہ تو وہ. یہ تیا اوپر آئی اور اس نے آ کے کہا جی یہ علی شیر گالیاں نکالتا ہے، یہ علی شیر جو ہے نا یہ ایسے کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گی باتیں، میں یہ کروں گی. میں نے کہا بھائی بھائی میں نے تمہارے ساتھ کیا تیا زیادتی کر صاحبہ، دی، علی شیر حالانکہ گالیاں میں تمہاری نکالتے ہیں، جو براڈ پہ گالیوں بیٹھ کے کے جو ہے نا قابل وہ ہوتا ہے لوگوں اس کے کو. ساتھ بحث و مباحثہ کرتا رہا ہوں. لیکن تو اس کے بعد سے میرا پھر ایسا نوری نے مجھے لائیو شیئر کی، تو میں نے کہا سسٹر آپ نہ تیا کی لائیو مجھے شیئر نہ کیا کریں.
जी तिया मेरा तो कनाडा से मैं तो लेकर भाई पाकिस्तान मैं बिला वजह एक मैं मिनट गाली नहीं अलीशर, एक निकालता मिनट। ऐसे, लेकिन तिया जब जी हद से ज्यादा कोई अकाबरीन तिया को या कोई पांजा हमारी इज्जत को तिया ना पांजा समझे तेरा तो होया फिर होया उसके ते लिए तू जो है ना बातें आ गई खोलनी तिया पड़ती है। पांजा तो बाद करा मैं भी के भाई कोई फरिश्ता तो तिया थोड़ी हूँ पांजा करवा के ते तू इत्थे आ कि गई है मैं कहूँ कि बॉर्डर मैं पे। मुझे गालियां नहीं निकालनी आती। हम हमारी तो फैमिली ऐसी है, गुज्जर है हम तो जो है ना वो अलीशर एक मिनट तिया पांजा ये की तिया जो है ना पहली ये असल में ये तिया जो है ना ये असल में इंजीनियर मिर्जा की पैरोकार है। ये गोल है, गोल, ठीक एक है। मिनट अलीशर ये ना तो तिया कभी ये पांजा जो है ना वो अपना तिया पांजा सुन्नियों के करवा खिलाफ के बरेलियों सारी के खिलाफ दुनिया ऐसी से होती है, कभी ये मेरी शियों तो के खिलाफ तस्वीरें ऐसी भी होती लगी है, हुई कभी हैं, देवबंदियों के मेरे खिलाफ ऐसी होती खानदान है। का भी पता है तिया पांजा ते तू दस कितों कितों तिया पांजा करवा के गया तेन पता चले कि तेरी मां की कर दी सी तेरा प्यो तू है कौन। अगर इतनी तू है ना तो तू सामने आ, तू है कौन। चल देखे तेरे तुझे कि तेरा कितों कितों तिया पांजा होया होया। बड़े आप मेरे बाप ने ये आप ना करें बात। अस्सलाम वालेकुम जी। उसने जी, उस जी। नहीं आप ना करें, उसने जो कर दिया वो आप ही भाई अभी लेकिन भी वो आप ना चीजें करें बात। शर्फियां करती जा रही है, मेरी ब्रॉड पर आई है दोबारा। मैंने फिर भी इसको ले लिया, मैंने कहा चले आए जी क्या बात कर रही है आपने, मैंने कोई बात नहीं की इसके साथ, ये फिर बगैरती कर रही है उसको नीचे म्यूट आकर। कर म्यूट अस्सलाम वालेकुम जी। म्यूट कर दे उसको। जी जी फरमाइए आमिर साहब क्या कहना है म्यूट आपका? जी मैं ये कह रहा हूँ जी, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आया हूँ, लेकिन आपने तो देखे जैसे में आपने मेरा नाम देखा आपने कहा कि ये शैतान आदमी, ये किस तरह की बात आप कर रही हैं? मैंने जिस तरह की बात की वो आपने सुन ली है, मैंने आपको ऐलान के बाद की है। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप ये कैसे कह रही हैं? ये तो बहुत ही नाम मैंने नाकिस अल्फाज मेरी आपने बात यूज़ किए। सुने, मैंने हर उस आपके शख्स मुंह से इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं लगते। देखिए आमिर साहब मेरी बात सुने, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी आई एम सॉरी, लेकिन माजरत के साथ रियली आई एम आपको हर्टेड, तकलीफ लगे, रियली मुझे आई नहीं एम चाहिए आप हर्टेड। जैसे आप लोग। देखिए, आप मेरे बारे में जानती नहीं है, आप ऐसे अल्फाज मैं मेरे बारे में मेरी तो आमिर साहब आप सिस्टम मुझे एक मिनट बात सुने। आमिर साहब एक मिनट बात सुने। एक मिनट आमिर भाई एक मिनट मेरी बात सुने यार। आप ना जो भी हो ना तो चलो मेरे भाई नीचे बैठ के ना टैप टैप करो, चलो शाबाश फरार हो जाओ। ये अफजल अली खान साहब आए हैं, मुफ्ती साहब इनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आया हूँ खासकर अपनी सिस्टर उम्मी के लिए, 2-3 मिनट उनसे बात करना चाह रहा हूँ जी। मुझे आप सब लोग टाइम दे दें। जी जरूर। जी मैं जरा सामने होता हूँ। करें बात आप तो इजाजत है। वालेकुम सिस्टर आप दो 3 मिनट के लिए वबरकातुहू। मेरे भाई क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप 2-3 मिनट के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे हो। मैं किसी और बैठा हुआ था, वहाँ बार बार कोई आके वो नीचे कमेंट में लिख रहा था कि उम्मे ऐसी इसको गाली दे रही, इसको गाली दे रही। मैंने बार बार उनसे कहा कि भी इस बात को म्यूट कर दो, इसको यानी दरगुजर कर दो, इस तरफ तवज्जो न दो। वहाँ ब्रॉड में कोई नात चल रही थी बहुत अच्छी सी। फिर जैसे ही मैं ब्रॉड से उतरा हूँ, वालेकुम सलाम, तो मैंने एक वीडियो किसी ने अपलोड की है, कोई सिंह नाम का कोई है, कि जिसमें आपकी आवाज़ मैंने सुनी कि मैं जमात अहमदिया को कबूल करती हूँ ना। फिर मुझे बहुत दुख हुआ। और वहाँ मैंने सुना भी कि आपको गाली दी जा रही थी, बहुत नंगी गाली, जो मेरी ज़बान पे तो कम अज़ कम न ज़िंदगी में आई है और न कभी आएगी। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल उम्र है, इसमें मैंने किसी को गाली दी है। सुनी मैंने बहुत गाली है, आजकल भी बहुत सुन रहा हूँ। लेकिन मैं आपके लिए, अगर आपको कोई दुख लगा हो किसी भाई की गाली आपको, क्योंकि बहुत सारी गालियाँ दी जा रही थी, वो वीडियो शायद फिर से मेरे नज़र से गुजरे तो मैं इंशाल्लाह उसको डाउनलोड करके आपको सेंड कर दूंगा। तो आप दिल जो है वो बड़ा रखें, दिल दुखी ना करें। अगर एक बंदा आके मुझे गाली दे, मुझे बुरा भला कहे, दूसरा आए, तीसरा आए, तो क्या मैं अपना दिन छोड़ दूंगा? कभी नहीं हो सकता। 1000 लोग आए, पूरी उम्मत जमा हो जाए, वो मुझे गाली दे, मेरे माँ बाप को गाली दे, कभी भी नहीं हो सकता। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम मेरी बात सुने, आप दिल जो है छोटा ना करें। अफजार साहब, मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, ठीक है, और हो सकता है कि तालीम में बड़ी ना हूँ, लेकिन मैं उस माँ बाप की औलाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसका बाप ने पूरी सिक्योरिटी को भर्ती किया था और एक आम की पेटी रिश्वत के तौर पे नहीं, तोहफातन मेरे बाप के पास लाया था, तो मेरे बाप ने उसको निकाल दिया था कि चलो यहाँ से निकलो। हालांकि उसके 2 बच्चों को मेरे वालिद ने भर्ती किया था, पूरी सिक्योरिटी। मैं यहाँ पर आपकी ये बात कह रही हूँ कि मेरा बाप ने पूरी सिक्योरिटी, लाहौर एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स में जब वो बनी है, हम छोटे थे तब, और उस वक्त मेरा बाप यंग था, ये नहीं कि हम छोटे छोटे थे उस टाइम,
تو میرے والد نے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں گاؤں میں خط لکھ کر کے بھی اپنے بچے جو پڑھے لکھے ہیں، میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ان کو لاؤ، اور ان کو مطلب انہوں نے سلیکٹ کیا، اور میرے باپ نے 1 روپیہ نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ میرے ایمان کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں؟ میں رہتے ہیں وہ آج بھی جو قادیان میں رہتے ہوں گے وہ قادیانی ہیں. جو احمدی ہے، احمدی کون ہے؟ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، محمدی بھی ہیں اور احمدی بھی ہیں. اب ہم جس کو نظریہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، جو اپنی کسی بھی نبوت کا شرعی، غیر شرعی، حقیقی، غیر حقیقی، ذلی، بروزی، کسی بھی طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، کیونکہ یہ بات میری نہیں، یہ میرے رسول کی بات ہے. میں بس کوئی یہی گھر میں شکر ہے، بیٹھ کے شکر ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی زبان سے سن کے سسٹر، مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو خوش رکھے. میرا دل دکھ گیا تھا، اس لیے آپ کو گالی دی گئی، اس پہ میرا دل بہت دکھا ہے. ان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا دیکھیں میری بات سنیں. جی مجھے لوڈے لفاڑوں کی گالیوں کا رتی برابر فرق نہیں پڑتا. آج ان کو منظر عام پر لانا تھا. میں جو ہوں، مجھے پتا ہے میرا خاندان کیا ہے، میرے والدین، میں ایک مشہور و معروف اللہ خوش رکھے، خاندان کی اللہ عورت آپ کو ہوں. بہت میں خوش کوئی رکھے، اللہ آپ کو حقیقی بہت نہیں. عزت دے. اس لیے میں یہ بات کہوں گی کہ میں نے اگر اسلام کو سمجھ کر، میں مسلمان گھر میں پیدا ہو کے مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں قرآن کریم کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے پھر. اس لیے آپ اس چیز کی فکر نہ کریں. مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے، مجھے اپنے دین کا پتہ ہے، مجھے اپنے ایمان کا پتہ ہے. مجھے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے نا، جیسا میری عزت کی بڑی عزت اچھالتے ہیں. ٹیا جن لوگوں میں بیٹھ کر آپ یہ دیکھیں کہ کرسچن لوگ جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، میں ان میں بیٹھی تھی، اور جب ٹیا نے آ کے کہا کہ یہ تو گندی عورت ہے، یہ تو غلیظ عورت ہے، آپ سب مرد ہیں، آپ کو پتہ ہے نا پھر غلیظ عورت کے ساتھ مرد کیا سلوک کرتے ہیں. ہمارے بھائی اس لیے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. انہوں نے اتنا بزت کیا، اس کو ڈراپ کیا اور ام رباب کے نعرے لگائے. انہوں نے نہیں لگوائے تھے، ان کے رب میرے نے لگوائے تھے. ماشاءاللہ، بلے بلے. یہ انہوں نے نہیں لگائے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے بلاک کروایا اور کہا کہ گیٹ آؤٹ، تم گندی عورتوں بھاگو یہاں سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان عورتوں کی، ان مردوں کی غلاظت کی نہ ام رباب جھکنے والی ہے، نہ ام رباب بکنے والی ہے، نہ ام رباب کو، ہاں ام رباب کو کوئی جیت سکتا ہے تو اپنی انسانیت پہ جیت سکتا ہے. اس کے علاوہ چلو مجھے بہت خوشی ہوئی سسٹر آپ کی زبان سے سن کے، واللہ مجھے بہت خوشی ہوئی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میں آپ کو یاد رکھوں گا. اور ان تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ کسی کو گالی دینا، یہ عادت جو ہے وہ چھوڑ دیں، بہت بری عادت ہے یہ. مجھے دکھ بھی ہوا جب آپ کو گالی دی جا رہی تھی، آپ کی رونے کی آواز بھی ہے اس ویڈیو میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہمت دے. بہت شکریہ افضال بھائی، آپ تشریف لاتے رہتے. میری انڈین بہن ہے، اسی طرح آج سے 5 ماہ پہلے یہ میری وہ بہن ہے جس نے رانی اتنی غلیظ گالیاں کھائی تھی. آج کی انڈین پرنسس صحت دے، وہی صبر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر کیا ہو گیا؟ ان کو جو ہے نا ان وہ پہ جو پہلے عذاب آپ کے ڈالے. ساتھ اور میرے ساتھ اکٹھے ہوا تھا. اچھا وہ تو پرانی عادت ہے. سے ڈیل نہیں نہ کرتی، اسی لیے تو بری لگتی ہے. کل کی اس کے ہاتھوں کی بچی یہ جو آئی ہے تیا ڈیل کر کے بیٹھی ہے نا، دیکھ لینا انجام اس کا بھی. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بات نہیں، بس آپ لوگ اپنا بروڈ چلاتے ہو. امی سسٹر کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے. جی یہی تو اپنا بروڈ چلایا کرے. یہی تو جی آپ لوگ دیکھو، جی ہم میں سے دیکھو نا جو آنے والے ہیں، اگر اس میں کوئی ٹھیک ہے کال بھی لیا کرو، بات بھی کیا کرو. کوئی غلط ہو، گالی مالی ماحول خراب کرنے والا، فوراً بلاک کر دیا کرو. آپ کے پاس آپشن ہے. یہ جو آئی ڈی ہے نا سسٹر، یہ جو مولا کی آئی ڈی ہے نا، مولا نہیں بردر، کوئی بات نہیں، آنے دیں. دیکھیں برے لوگ بھی آئیں گے نا تو ایک نہ ایک دن تو ان کو اس چیز کا اثر ہوگا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں. گالی بک رہے ہیں تو بکنے دیں، آ رہے ہیں تو آنے دیں، نہ بلاک کریں.
उनको छूट दे, ढील दे, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला, सिस्टर जैसे अल्लाह खराब होता है, सुनिए, अगर नहीं, ऐसा नहीं, खराब नहीं, होता है ना तो उसके माहौल, देखिए माहौल खराब होगा, एक बार होगा ना, 2 बार होगा, हर वक्त नहीं होगा ना। ऐसे लोगों को कॉल से ड्रॉप रखिए। इशफाक जानो आप क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए मैं बताऊं आपको, जी जी, उम्मे सिस्टर और मैं बैठी हुई थी, और आज से दो महीने पहले इतनी गालियां पड़ी उम्मे सिस्टर को, मुझे इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा इनको कोई ना उतारे, मैंने अपना तराना शुरू करा इंडिया का, और मैंने कहा इनको कोई ना उतारे, इनको बकने दें गाली। वो बके, उन्होंने इतनी बकी 5-10 मिनट तक, और अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह आलम जाने, दूसरे दिन वो आए ब्रॉड पे ही और उन्होंने माफिया मांगी कि हम आपसे माजरत चाहते हैं, माफी मांगते हैं कि आप लोगों के साथ हमने दिल दुखाया आपका, क्योंकि देखें हम इंसान हैं, और खासतौर से औरत अल्लाह ताला ने औरत को एक ऐसा रुतबा और ऐसा मुकाम दिया है कि वो कोई नहीं समझ सकता। जो गाली देगा ना, वो एक लेकिन आपके पाँव में भी आएगा जी। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है ना। ये जो मौला अली बीवी लेकिन बहरहाल आईडी है ना, मेरी बात सुने, ये 20 जितना मुझे दुख हुआ था, इतना उम्मी की बात सुन के मुझे खुशी हुई। अल्लाह ताला हमारी सिस्टर को सब कुछ इस्तकामत दे। मौला अली मेरी बात सुनो, नीचे बैठे हो, मेरी बात सुनो। 20 को तिया ने ब्रॉड उठाई थी, साथ नूरी सिस्टर बैठी थी, इतनी गलत उसको छोड़ो सिस्टर, उसको ना मुखातिब करो, दफा करो। देखिए सिस्टर, जब आप इस मुकाम से आप मतलब आप स्टार्ट किया है ना आपने चलना इस मुकाम पे, तो ये पत्थर बहुत पड़ेंगे, गालियां भी बहुत पड़ेंगी, और बहुत कुछ होगा आपके साथ, बहुत कुछ। मतलब आप ये सोचें कि आपने सोचा भी नहीं होगा आपके साथ ये सब होगा, लेकिन क्योंकि वो लोग बहुत अपना कहते हैं ना, ये जो बकते हैं या आके ऐसा करते हैं, तो वो अपनी बताते हैं कि उनकी नस्ल, इससे ही नस्ल का पता चलता है ये कि कौन किस नस्ल का है। सही है सिस्टर, मैं बात कर रहा हूँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन एक आदमी गाली दे रहा है तो उसकी गाली सुननी नहीं चाहिए ना। ठीक है, आप हम लोग गाली नहीं देते हैं, लेकिन उनको ड्रॉप करना चाहिए, म्यूट कर दें, नीचे कर दें, ये मैं बोल रहा हूँ। एक दिन हम ड्रॉप कर देंगे, ये मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए मेरी बात सुने जी, अलीशेर करो बात, जी अलीशेर करो बात, अलीशेर बात करो। आप बात पता क्या है कि आप जो है ना, ये हमारी जो इंडियन प्रिंसेस जो हैं और रानी, ये हमारी बहनें हैं, तो इनको ये तो अभी आई हैं ना, तो हमें 1.5 साल हो गया इन लोगों से जो है ना वो मुकाबला करते हुए, इनकी गालियां सुनते हुए। इन्होंने जब से शुरू किया है हम लोगों ने ये काम, तब से ये लोग गालियां ही निकाल रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं, आप ये ना समझे कि आज ये गालियां दे रहे हैं तो आज हम इनकी गालियों का जो है ना वो असर लेंगे। हम एक अरसे से ये गालियां सुन रहे हैं, आपके होते हुए 1 या 2 दफ़ा ये गाली हुई हैं, वरना 1.5 साल से इन लोगों का वतीरा ही यही है। तस्वीरें लगा लगा के इन लोगों ने, और फिर वीडियोस बना बना के, और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है ना इन लोगों ने, जितना ये गलीज थे, अपनी गलाजत का इजहार कर सकते थे, इन लोगों ने किया। और इन्होंने गालियां भी निकाली, वीडियोस भी बनाई, इन्होंने जो है ना बस जो भी कर सकते थे इन्होंने किया। तो इसलिए इसकी परवाह नहीं है। लेकिन अगर एक मौजू चल रहा है, एक गुफ्तगू हो रही है, तो उस पे जो है ना हमें अपनी अक्ल का जो है ना वो मुजाहिरा करना चाहिए कि ये गुफ्तगू कैसी हो रही है और किसके खिलाफ हो रही है, किस टॉपिक पे हो रही है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हमारे बंदों को समझ नहीं आती, और आजकल ये छोटे छोटे मौजू लेकर बैठे हुए हैं, और फिर एक दूसरे की जो है ना पीछे तांग के अंदर ही आते हैं कि फलां बंदा फलां ब्राड पे बैठा हुआ है, बस जी वो ब्राड वालों को गालियां निकालनी शुरू कर दो। ये तरीका गलत है। तो इसलिए हमें तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उम्र बाब साहबा बड़े एहसन तरीके से, आप लोग तो सुनते ही हैं, देखते भी हैं, और अब बाकायदा ज्वाइन करते हैं कि कितने एहसन तरीके से रद्द कादियानियत पे काम जो है ना वो कर रही हैं। तो और कोई किसी जगह पे भी इस तरह का काम नहीं। हालांकि सारी ब्राडें हमारी मुसलमानों की जो है ना वो अच्छी हैं, चल रही हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ पर उनके दलाइल के साथ रद्द किया जाता है और चीज़ को वजाहत जो है ना वो की जाती है, वो कहीं और जगह, किसी और जगह पे नहीं होती। और दूसरा एक और बात है, ये सज्जाद अहमद जो है ना, इसने मुझे मैसेजेस किए हैं, कहता जी मैंने तो उम्र रुबाब साहबा को कुछ नहीं कहा, तो वो सिस्टर हमारी, तो उन्हें कहें कि मेरे लिए ऐसे जो है ना वो जहन में कोई बात ना रखें गलत।
शायद आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो आपका सुनता भी हूँ, आपके जो है ना वो फेवर भी करता हूँ, तो मुझे जो है ना वो आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो बंदा नहीं हूँ, बाकी आप बेहतर जानती हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो है शाहिद है ना, शाहिद की ब्रॉड पर ये मेरे लिए मैसेज लिख रहा था और उस वक्त वो गालियां शालियां दे रहे थे। ये मैं सारी बात तुम्हें फ़ोन पे बता दूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, देखिए मैं इस बात पे नहीं, जो बंदा गलत है ना वो गलत है, वो कोई भी हो वो गलत है, हमें वो काबिल कबूल नहीं है। हमारा कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं है यहाँ पे, हम सब अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना तो खत्म नबूवत के मुकाज पे जुड़े हुए हैं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नामूस और मोहब्बत में जुड़े हुए हैं, वरना कोई किसी का जानने वाला रिश्तेदार नहीं है, किसी से पर्सनल जो है ना वो कोई मुलाकात नहीं। तो बाकी ये जज्जा ये ना ये काम छोड़ दो, ये बेगैरतियां करनी छोड़ दो, आप लोग जाओ अपना जाके काम करो। अब तुम शातिम हो, तुम्हें इस काम के लिए बस रह गए हो कि बस लूर लूर घूमते रहते हो और जहां दिल करता है कोई मैसेज करके तो हो जाते हो। अलीशेर ये काम छोड़ दो अब। अलीशेर एक मिनट, फैसल आ गया है मेरा ख्याल, फैसल तशरीफ ले आए, उसी से ये मौजू शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इंडियन प्रिंसेस, मेरे बारे में आपको पता है कि आप सबके फ़ोन मेरे पास हैं, ठीक है? पिक्चर्स मेरे पास हैं, मेरे पास कोई बहन की बात पहुंच भी जाए कि क्या बात पहुंची है, आपको पता है मैंने कभी आपको फ़ोन करके भी नहीं पूछा, ठीक है? क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को बड़ी जगह के ऊपर रखा है, और बड़े जो होते हैं उनको अपना सोच भी बड़ी रखनी पड़ती है, उनको अपनी जो मकाम है उसको भी बड़ा रखना पड़ता है, और उनका जो किरदार होता है, बड़े का किरदार निभाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? मैंने हर जगह पर यही काम किया, ठीक है, कि अगर मैं दोस्ती रखी आपके साथ, ताल्लुक रखा, लेकिन आपको पता है कि मैंने अपनी ज़ुबान से आज तक एक लफ्ज़ आपको कभी मना किया हो कि आप फलां ब्रॉड पे ना जाना, आप फलां ना करना, फलां इस तरह कर, मैंने कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। और ऊपर से ये कि कोई ऐसी ब्रॉड होती है, मैं आपको शेयर करती हूँ, आप फौरन आ जाती हैं वहाँ और आप फाइट करती हैं। जी जी, ठीक है। और मेरे खिलाफ अगर कहीं बात हो रही होती है, मुझे कोई बता भी देता है, तो मैं अपनी बहनों के खिलाफ बात नहीं करती, ठीक है? मैं नहीं करती वहां पर। मुझे ये होता है कि चलो अगर मेरी सिस्टर किसी ने कर भी ली है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस हद तक ना आजमाओ, इस हद तक ना आजमाओ कि तुम लोग फिर मेरा मत्था नहीं लगा सकोगे मेरे साथ, कोई भी। मैं यहाँ पर आपको सरीयन ये बात कह रही हूँ कि मैं हमेशा इस चीज से डरती हूँ कि मैं अपनी आई ते ना आवा, तो मैनू मेरी आई ते ना लेके आओ। मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि मैं जिस तरह हूं ना, मुझे ऐसे ही रहने दो। मैं बड़ी मस्ती से जीने वाला बंदा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मुझे ऐसे ही जीने दो। लेकिन अगर मेरी आवाज आ रही? जी जी, अच्छा, वो मैं ना ये पूछने आया था कि आगे वो आकाश मलिक को आप गालियाँ निकाल रहे थे ना? हाँ जी हाँ जी, अम्मी गालियाँ देते हैं सबको। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹੋਵੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। नीचे उतार दे। वेरी गुड, वेरी गुड। ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे। डूब मरने का मुकाम है मलक आकाश, जो मलक कहता है। असली में बात क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मे सिस्टर कुरान और हदीस से बात करती है, और माशाल्लाह ऐसा कोई मैंने अभी तक, खैर मैं किसी मतलब जो भी अगर मैन हैं उनकी कोई मैं बुराई, उनको भी नॉलेज है, यहाँ अली शेर ब्रदर बैठे हैं, उनको भी माशाल्लाह बहुत नॉलेज है। तो क्या है कि जो नॉलेज वाले बंदे होते हैं ना, ये उसी पे अटैक करते हैं। इन लोगों के ऐसे बस की नहीं है कि ये ज़रा जाके वो जो ब्रॉडें चल रही हैं ना, वो खतीजा की या फिर कादियानियों की या फिर वो जो कुरानिस्ट जिसे कहते हैं, उनके ब्रॉडों पे जाके तो ये बताएं। वहाँ तो इनकी चलती नहीं है, वहाँ तो ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, वहाँ कोई गालियाँ नहीं। वो तो उनको तो निकालें, उनको तो लटकाएं, जब समझ में आएगा। ऐसे नहीं आता समझ में। और मेरे तो ये समझ में, उम्मे सिस्टर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कहते हैं ना कुत्ते भौंकते हैं उन्हें भौंकने दें, पत्थर पड़ते पड़ने दें,
फॉरगेट करें। और इन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि एक औरत जो होती है वो माँ होती है, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि माँ जिसे कहते हैं ना औरत, उसकी आह नहीं लेना चाहिए, वरना आपकी जो पीढ़ियां हैं वो सारी खराब हो जाती हैं। आज आप कर रहे हो, आज आपके लेके गए हैं यहाँ से। बिल्कुल। तो फिर देखिए कितनी बुरी होती है। आपको नहीं पता कि एक पल में अगर आप घर से बाहर निकलो, आप क्या हो जाए, आपका हार्ट फेल हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं होता। और इतनी ऐसे लोगों की इतनी गंदी मौत होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत गंदी मौत। एक्चुअली इतना अच्छा काम मेरे सिस्टर का दी है, बस वो इनको आके ना हफ्ते 10 दिन बाद डिस्टर्ब करते हैं कि किसी तरह ये रुक जाए, ये गद्दे का। बिल्कुल ऐसा ही है। वो नहीं माशाल्लाह वो नहीं रुकेंगी, क्योंकि वो सच्ची और ईमानदार और वफादार हैं दीन की, तो वो क्यों रुक जाएं, और हम उनके साथ हैं। सिस्टर बात करते रहे, हम ये गाली गलोचों से, धमकियों से, लटकानों से नहीं डरते। ये गाली मुश्किल नहीं है। अगर एक आदमी गाली दे रहा है उसको नीचे उतार दो, आप ब्रॉड चलाओ, अपनी बात करो, क्यों सुननी है उनकी गालियां हम लोगों ने। जी बिल्कुल, ये मैं बोल रहा हूँ। और मेरे को कोई दुख नहीं है कोई किसी बात से, मेरे को ये दुख है कि हम खुद बैठ के उनकी गालियां सुने। देखिए ब्रदर जी, इस बात बिल्कुल से मैं एग्री नहीं हूँ। बार-बार आते हैं, बार-बार गाली बकेंगे। इंडियन प्रिंसेस मुझे जरा ये बार-बार एक ही बात कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको अली शेर ने बताया है कि हम ये काम आज से नहीं बर्दाश्त कर रहे, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है उम्मे सिस्टर, आपकी एक मिनट बात सुन ले अभिशफाक साहब, पहले गलत सुन लिया करो। आप आए, हमने आपकी बात सुनी, अब आप जो जवाब दे रहे हैं उसकी भी तो सुन लें। जब टीम नीचे पूरी आई हुई थी, हमें पता था कि किस इरादे से आए हुए हैं, कौन कौन लोग नीचे बैठे हुए हैं। हम सारा दिन ब्रॉडर पे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हम इतने बेवकूफ हैं कि अपने आप को गालियां दिलवाएंगे। हमें उन लोगों को एक्सपोज करना है। जब जानबूझ कर ये किया मैंने कि हाँ भी आए ताकि इनकी रिकॉर्डिंग हो, ताकि मैं साइबर क्राइम को ये दे सकूं, इनके नाम मेंशन कर सकूं। आप क्यों इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते? फिर ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो ब्रॉड छोड़ के चला जाया करे, चाहे वो मेंस हो। नहीं, अगर ये चीज है तो फिर ठीक है, फिर इस चीज पे मैं एग्री हूँ। देखिए आप उम्मे सिस्टर जो हैं वो अगर अपनी पॉलिसी से चलती हैं, आप लोग सब सोचते हैं अरे वो बात कर रही हैं, वो इससे बात कर रही है, कादियानियों से बात कर रही हैं, फलाना से, ढिमका से, लेकिन आपको पॉलिसी नहीं पता होती। आप लोगों को पता नहीं होता कि कि क्या सच्चाई है। मेरी बात सुनिए, आप लोगों को नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या रीजन है। हम आपकी बात से एग्री करते हैं, बात करने का नहीं बोल रहे हैं, किसी को रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए। उनकी बातों में सिस्टर से मैं हम लोग जब काम करते हैं नहीं देते। अगर आप ऐसे लोग अगर आके गाली बक रहे हैं, आप भी उनको जवाब में गाली देंगे? आप देते आप गाली उनको? नहीं, हम लोग को खाली वाली हम उससे बात ही नहीं करते हैं। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, इधर जो भी आ रहा है, जैसे उम्मे सिस्टर किसी से बात कर रही है, कायदानी से कर रही है, सिख से कर रही है, उसको अभी गाली दे के तो बात नहीं कर सकती ना। उसको जो भी बोलेगी रिस्पेक्ट से बात होगी ना, ऐसे थोड़ी है कि किसी के मजहब के रिस्पेक्ट देती हैं। जी, तो ये सबको रिस्पेक्ट देती हैं वो। इससे हम एग्री करते हैं। क्यों? हम भी बाहर हैं, हम भी इधर लोगों के साथ काम करते हैं। हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, कायदानी भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, जो भी होते हैं उनका अपना एक सिस्टम है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं भाई साहब, सिस्टर बोलते हैं ना। एक हिंदू लड़की जा रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ओए क्या कर रही है? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, यही बात है ना। ये एहतराम करना बहुत जरूरी है। ये मुसलमानों के रूल्स में नहीं आता है। इधर लोग जो आके बात करते हैं, वो उस बात से मैं नहीं बोल रहा हूँ। कि उम्मे सिस्टर किसी को बोल रही है कि साहब बोल रही है, बहन बोल रही है, सिस्टर बोल रही है, उससे मेरे कोई मेरे को एलर्जी नहीं है उस चीज से। ये ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना उम्मे सिस्टर को पता है कि जो ब्लॉडों पे आते हैं नई आईडी से, बहुत सारी आईडियों से, वो मुसलमान है भी या नहीं है। सबसे पहली बात यही बात है ना। ये भी हम तो अपनी तस्वीर से आते हैं, हमारी जगह अपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम छुप के आते नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अपने फैज मुसलमान से आते है, हैं। वही मैं आपसे कह रही हूँ, हाँ, जो जी मुसलमान है वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। नहीं मुसलमान नहीं, जो है, जो मुसलमान कुरान को धोखा नहीं मानता देता है, किसी को। अल्लाह सुब्हाना ताला को और हुजूर को मानता है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि क्या हम मुसलमान हैं और क्या हैं हम किसी एक को भी, हम हमारे मजहब में ये है कि आप रास्ते चलते अगर कोई ठोकर मार के गिर रहा है तो आप उसको उठाएं, संभालें। रास्ते में अगर आपके सामने किसी औरत से बदतमीजी कोई कर रहा है तो आप उसमें बोलें। ये होता है हदीस, ये होती है, जी, जी। ये होती है मुसलमान। अब ये तो मुसलमान ऐसे कैसे कर सकता है बताएं? मुसलमान जो होता है वो अपनी बहन बेटियों को, अपनी जो बहनें बनाता है या रिश्तेदार होता है, सबको सेव करता है, उनकी इज्जत बिल्कुल, बहुत मुझे बड़ी चीज ये तो होती है। बताएं जी, जी। मोहतरमा, जी। मुझे ये मुसलमान जी, की पूछें। डेफिनेशन तो बताएं जरा। जी, मुसलमान के, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो डेफिनेशन ज्यादा बताएं गालियां मुझे। निकाले वो मुझे, जी, आप बता दें मुसलमान की डेफिनेशन क्या है? आप बात कर वो रही हैं ज्यादा ना, आप गाली, बताएं, मुझे तो पता है, आप बता आपको देना। पता है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे पता है, आपको पता है तो फिर आप ही बता देना। चलें, आप ये समझे मुझे क्योंकि नहीं मालूम। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक पाकिस्तान में 2-3 हजार खानदान मर्दियों के मुसलमान किए हैं, हमें तो डेफिनेशन बहुत का अच्छी पता है, आप बात है, बताएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। तो जाहिर बात है, जब आपने मुसलमान किए हैं तो आपको पता होगा ना कि क्या मुसलमान क्या है। मुसलमान की डेफिनेशन जी ये है, अल्लाह को एक मानना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, जो जी, उसके बाद कहे और मैं दिल्ली फर्ज और अदा करना, वन सेकंड, और रमजान, मेरी बात सुने, रोजे रखना। वन सेकंड, जी जी मेरी बात जी तो जी सुने बोलिए। ना। या जी आप जी नहीं बोलिए। बोलना है तो मैं म्यूट लगा। नहीं नहीं, आप बोलिए जी। मुसलमान वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब को समझे कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये अरकान है इस्लाम की। लेकिन हमें ये बताया जाए कि जब ये एक आदमी को लाइसेंस दे रही हैं, मुसलमान है, 1 महीने के बाद लाइसेंस वापस ले लेती हैं, वो मुसलमान नहीं, इस बात की डेफिनेशन बताएं। देखें, कोई, आपने बहुत सारे कादियानियों को मुसलमान किया, ठीक है, आप कहते हैं जो आपने अभी कहा, लेकिन देखें किसी के दिल में आप नहीं बैठे। नियत का तो अल्लाह ताला जानता है, हर एक इंसान की नियत, और दिल जो है ना, आपके दिल में क्या है वो सिर्फ अल्लाह और आपको पता है, तीसरे इंसान को नहीं पता कि आपके दिल में क्या है। तो अगर कोई मेरी बात कादियानी सुने। मुसलमान होता है, मेरी बात तो सुने, अगर कोई कादियानी मुसलमान होता है, अगर कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान होता है, तो ये उसका ईमान है, ये उसकी कब्र उसका जवाब है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला उसके दिल में क्या है, वो मुसलमान हुआ या नहीं हुआ, ये हम उसको नहीं, आप जज कर सकते, आप नहीं जज कर सकते, किसी को नहीं जज कर सकते। जैसे आप अगर मेरी किसी बात हिंदू को सुने। मुसलमान, जी जज नहीं ना कर सकते तो फिर उसको लाइसेंस देने का क्या मतलब है? 1 महीना नहीं, उसका मेरे लाइसेंस भाई दिया कि देखो, वो मेरे भाई मुसलमान है। अभी मेरी देखो, बात मेरे सुने भाई। यार, जी जी मेरी बात सुने ना पहले। 1 महीना उसको लाइसेंस दिया, दूसरे महीने बोला नहीं नहीं वो तो जायदाद के लिए मुसलमान होने का डोंग कर रहा है। मुझे ये बताएं, ये कौन सा वर्ड यूज किया चलिए, गया? पहले सारे तो टिकटॉक पे कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात कर दी, ऐसी बात हो गई तो उसने ये कोई इतनी बिग डील नहीं है। ये कोई आपका कहना चाहिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर वो तो देखे इंसान के हाथ में, अगर उनको पता है कि ये बंदा मुसलमान हुआ है या ये मुसलमान की तरफ जा रहा है, ये कलमा पढ़ रहा है, तो वो तो वही कहेंगे। लेकिन अगर सामने से कोई दूसरे बंदे वो ये कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है और वो उसने कलमा पढ़ा, वो झूठा है, तो वो तो उम्मे सिस्टर कुछ नहीं कर सकती ना। और अगर कोई उनसे कहता है कि ये जायदाद के लिए कर रहा है, तो ये उम्मे सिस्टर तो एक्सप्लेन करेंगी ना सबसे कि भाई ये 1 महीने पहले मुसलमान था और अब 1 महीने बाद ये जायदाद के लिए कर रहा है। क्योंकि जो जैसी हवा होती है वैसे ही रुख होता है ना, हवा जिस तरफ जाती है उसी तरफ रुख होता है ना। मेरी बात सुने, जब तक उम्मे रबाब ने उनसे पैसे लिए पाउंडों की सूरत में, तब तक वो मुसलमान थे। जब उन लोगों ने वापस मान लिए तब वो मुसलमान नहीं रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे लिए तो मुसलमान। ये बताएं, सबूत चाहिए आपको।
जी जी यहाँ एक्सप्लेन करें। जी 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 यहाँ ये ऊपर ऑन बैठी करें। मेरे बाप को खुद ही पूछे इनसे। चलिए चलिए आप ऑन उनको करें, बोले रिकॉर्डिंग अपना ऑन म्यूट करें यहाँ करें। पर। जी जी उनको मैं बोले म्यूट अनम्यूट अनम्यूट करती करें। हूँ। नहीं आप रिकॉर्डिंग उम्र तो बाप प्ले को करें। बोले ना, उम्र बाप को बोले ये तो अली शेर से शादी करने वाली थी आज 8 महीने पहले की। चले कोई बात नहीं, ये उनका पर्सनल मामला है ना, हम इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी कितनी बीवियां हैं, आपका क्या खानदान है, तो दिस नो गुड, ये तो ठीक नहीं है ना। ये उनका पर्सनल मामला है, वो 1 शादी करें, 10 शादी करें, 50 शादी करें, दिस इज उनका वे है। ये उनकी खबर उनका जवाब, हमारी खबर हमारा जवाब। कभी वो कहती आज से 16-17 महीने कहती है वो मेरा भाई है, फिर वो कहती हैं नहीं मैं उससे शादी करने लगी हूँ चंदा सिस्टर को फोन करके, मेकअप करके, लहंगा पहन के। मैं तो मर जाऊंगी अगर मैंने उससे शादी ना की, उससे पहले इनका भाई था। कोई बात नहीं, उनकी पर्सनल देखें ब्रदर, नहीं नहीं नहीं, पर्सनल लाइफ है। मेरी बात सुने, इस्लाम में जब आप किसी को बहन या भाई कह देते हैं उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती। ये मेरी बात ऐसा कुछ इस्लाम ना साहब, ऐसा आप गलत कह रहे हैं। ये डॉक्टर रोकी और डॉक्टर रोकी, ये डॉक्टर रोकी, बदमाशी ना कर यहाँ पर उम्र बाप के मुतालिक टांग दूंगा, जानता नहीं है डॉक्टर रोकी। अभी तेरी कीमा बनाकर नालायक, तेरी आई एम योर फादर, तू मेरा नाजायज है, बिग फादर, तू मेरा नाजायज है। और चुप कर नालायक खबीस कहीं का, तेरी माँ की तो ऐसी की तैसी कर तू नालायक कहीं का। और तेरी एफ यू मैन एफ That motherfucker! एक मिनट डॉक्टर रोकी बात सुनो। डॉक्टर रोकी इस्लाम में एक मिनट आप रुके तो मेरी बात करने दें। नहीं जी 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 बोले, आप बोले आप ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई बहन कहता है। मेरी बात सुने, आप यहाँ कहते हैं, आप यहाँ कहते हैं motherfucker. Oh, don't use bad languages. ये घर में भी ऐसी बात Your mouth, don't talk again. आप ऐसे बात करते हैं, आप अपने घर में भी ऐसे बात करते हैं। घर में अपने वालिद ये देखो ऐसे अच्छी बात नहीं गाली दे देकर मुसलमान करते हैं। ये कादियानी को ऐसे ही मुसलमान यहाँ आप गलत कह रहे हैं कि आप बहन बना लेते हैं, कोई मुसलमान बहन बन गई तो उससे शादी नहीं करते। ये बहुत यहाँ पर देखा है हमने, पहले तो बहन करते हैं, बाद में वो सैया बनते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है इसका मतलब है, आपको मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। आप यहाँ इस्लाम का दर्ज देते हैं आके। नहीं ये डॉक्टर रोकी कादियानी को मुसलमान करते हैं, एफ के वर्ड से मुसलमान करते हैं डॉक्टर रोकी। बिल्कुल हद है। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए उमर बाप साहब से बात करने के लिए। कोई बदतमीजी जी वो शायद अभी है नहीं, शायद नहीं कोई इस तरह की नहीं उम्र बाप नहीं है। मलिक साहब आप अच्छे इंसान हैं, मुझे पता है इस बात का, आप करें बात। हाफिज साहब वो ना मेरा सवाल मेरे बाप साहिबा से था ना, तो इस वजह से क्योंकि बात चल रही थी तो मैंने कहा कि मैं पूछ लूँ तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा बिजी है, आते हैं तो कर लें बात, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक हो गया। तो मैं इसलिए मेरे बाप साहिबा जो है ना वो 5 दिन के लिए कहीं गए हुए। लाइट साहब एक मिनट है जो यार सानू भी गल करन दियो, सानू भी वैसे नहीं मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं जरा बात कर लेने दे। लाइट भाई 1 मिनट चुप कर दे यार, मैं कोई बदतमीजी कर रहा हूँ, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। जब एक बंदा बात कर रहा है आप तहम्मुल से बात सुने। मैंने कोई गाली दी आते? नहीं उसने भी कुछ नहीं कहा मलिक भाई। अच्छा उन्हीं वो हाफिज साहब मैं आया था, वो एक बात चल रही थी तो वो उस बात के लिए मैं आया था। मैंने कहा चले अगर तो मेरे बाप साहिबा सुन रही हैं तो वो ज़रा अगर आ जाएँ तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि एक मसला था मेरा, तो मैंने कहा मैं वो हल कर लूँ। जी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाप साहिबा ने म्यूट से हटाया। जी मेरे बाप साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं ना आया था इसलिए तो सिर्फ एक सवाल पूछना था। मुझे ना एक रिकॉर्डिंग मिली थी तो मैंने कहा अच्छा यही है कि आपसे पहले बात कर ली जाए। मैंने आपको कॉल भी 2 दफ़ा सुबह भी की थी, आप बिजी थी। तो मुझे एक रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें
آپ فرما رہی ہیں کہ جی ملک جون سا ہے نا اس نے جو یہ ختم نبوت کا کام شروع کیا تھا وہ کسی لجنات کی کیا اس کو بولتے ہیں کہ عشق میں آ کے کیا تھا. یہ آپ کوئی بات بتا سکتی ہیں آپ نے کی ہے یا آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس کا نام بتا سکتی ہیں؟ آپ کے پاس ثبوت ہے حلفن آپ کہہ سکتی ہیں؟ یہ ذرا مہربانی کریے گا. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، بالکل میں نے بات کی تھی. جی جی. تو اس طرح سے ہوا تھا کہ میں کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ملک بھائی لوگ جو ہے بڑا دبنگ ہے، وہ اس طرح کوئی بات ہوئی تو پھر وہ کہنے لگا کہ مطلب کس سے ہوئی؟ ہاں یہ جو ہے نا اپنی چندہ جو ہے نا، چندہ سسٹر جو ہے آپ کی، سیمی شاہ جو وہ ایکس سیمی قادیانی، جو ہے، ٹھیک ہے. تو شروع کی بات ہے. تو میں نے اسے کہا نا کہ اپنا بڑا دبنگ ہے، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے نا ملک بھائی لوگ. تو وہ کہنے لگی کہ یہ بھی بس ایک کہانی ہے اس کے پیچھے. میں نے کہا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جب آیا ہے نا تو اس کو ایک جرمن لڑکی کے ساتھ نا، مطلب وہ کسی قادیانی لڑکی کے ساتھ نا اس کو مطلب لو ہو گیا تھا. تو پھر اس نے مطلب شادی نہیں کی اس کے ساتھ، تو پھر اس نے اس کے گرج میں مطلب یہ پھر قادیانی بنا. اچھا یہ بات چندہ نے کی ہے، آپ حلفن کہتی ہیں؟ جی میں حلفن کہنے کو تیار ہوں، بالکل. ٹھیک ہو گیا. چلیں میں اس آپ لیے کے ساتھ اتنی بات چیت تھی نہیں نا کبھی ہماری 1 یا 2 دفعہ ٹیلی فون پہ ہماری بات ہوئی ہے. جی بالکل اور اسی طرح. اس کے علاوہ کبھی ذاتی طور پر میری آپ سے کبھی نہ بات ہوئی، اور اس وقت میں آئی بھی نہیں تھی. جی ابھی تو چلو تھوڑا عرصہ ہوا تو تھوڑا بہت کسی کو جاننے لگی ہوں. تو یہ چندہ سسٹر نے مجھے بالکل بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ آپ کسی قادیانی لڑکی کو پسند کرتے تھے، پھر شادی اس نے نہیں کی، دھوکا دیا آپ کو، تو اس کے گرج میں پھر آپ جو ہے نا مطلب اس طرح سے. اچھا میں نا یہاں پہ اگر آپ کہتی ہیں تو میں بالکل نہیں، اس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، اب ہم خود ہی ان سے سوال پوچھیں گے. ویڈیو پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ جو بات کر رہی ہیں یہ چندہ 2-2.5 سال پہلے آئی ہے جی، اور سب سے پہلے یہ آئی بھی میری ہی لائف کے اوپر ہے، اور اس کے ہسبینڈ نے مجھے کال کی تھی اور کہا تھا کہ یہ عورت، یہ تو چلے ہم اپنی لائف پہ یہ تمام چیزیں بتائیں گے اور کیا معاملات ہیں یہ تو ہم بتائیں گے. تو یہ سراسر جھوٹا الزام ہے، ٹھیک ہے جی. اور الحمدللہ 4 سال پہلے سے میں آپ یہاں پہ کام کر رہا ہوں سوشل میڈیا. ٹک ٹاک کے اوپر سب سے پہلا بندہ میں ہی تھا جس نے اس پہ رد قادیانیت پہ کام شروع کیا تھا. اور اس کے بعد یہ جو تمام لوگ آئے ہیں، آپ بھی ہیں جن میں، ٹھیک ہے جی، آپ بعد میں آئے ہیں نا تمام. جی بالکل، مجھے تو 20 سال بھی نہیں ہوا تقریباً. جی تو اس وجہ سے اب میرے پرانے جو دوست ہیں یا پرانے میرے جاننے والے ہیں، وہ ان کو تو اس بات کا علم ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ یہ چندہ کی آپ نے بات کی، آپ نے حلف دی ہے، ٹھیک ہے جی، حلفنا آپ کہہ رہی ہیں، تو مطلب یہی ہے کہ میں ان کے سامنے کہنے کو بھی تیار ہوں، اور میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، اور کسی برے طریقے سے انہوں نے بات نہیں کی تھی کہ میں ایسے غلط الزام لگاؤں یا کچھ کروں. اس نے اس سینس میں کی کہ یہ مطلب اس کو پسند کرتا تھا. پھر نہیں یہ دیکھیں، یہ ایک تو میرے باپ صاحبہ، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میرے اوپر بہتان ہے. جی میں وہی کہتا ہوں کہ اس میں حقیقت کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو انہوں نے بتایا. اگر آپ کہتی ہیں تو یہ دیکھیں جی، ابھی تو چلیں فون پہ لے لیں آپ، اگر آپ بات کرنا چاہتے. نہیں یہ کیا ہے، قرآن یہ کیا ہے، پلیز آپ اس طرح کی بات نہ کریں. نہیں یہ قرآن پاک ہے نا. نہیں بالکل آپ اس طرح نہ کریں. نہیں یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ ہی کسی لڑکی کی وجہ سے یہ کام شروع کیا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ ہی کسی لڑکی کی وجہ سے یہاں پہ کام شروع کیا ہے جی. اور جو رد قادیانیت پہ سٹارٹ پہ کام کیا تھا صرف اور صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ قادیانی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں پہ بکواس کر رہے تھے. اس کی بنا پہ میں نے یہ کام شروع کیا تھا. قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے جی. میں وضو میں ہوں، اور کیا ثبوت ہے؟ جی میں وضو میں ہوں، اسی لیے قرآن پاک سب کے سامنے رکھا اور کہا یہ سب سے بڑا جھوٹ لگایا ہے چندہ نے. اور باقاعدہ طور کے اوپر چندہ اور شاہ جی کے بارے میں انشاءاللہ ہم اب بتائیں گے. یہ میرے اوپر بہت ایک منٹ ہے، جو آپ کی بات نہیں ہے اس پہ گل ہے وہ
کہ میرے اوپر عمر باپ صاحبہ ایک منٹ بات یہ ہے کہ میرے اوپر الزام لگا ہے نا. اب الزام یہ لگا ہے کہ میں نے کسی قادیانی عورت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کی ذات اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے کہ کسی لڑکی کی وجہ سے یہ کام شروع کیا ہو. کوئی بندہ کسی لڑکی کے پیچھے اپنے اوپر ایف آئی آر نہیں کرواتا. جی. کوئی بندہ کسی لڑکی کے پیچھے اپنے اوپر درخواستیں اپنے اوپر حملے نہیں کرواتا. جی. تمام یہاں کے جو مجھے پرانے چھوڑ کے بھی گئے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر بھی قادیانیوں نے کروائی ہوئی ہیں, حملے بھی کیے ہوئے ہیں, ابھی تک بھی سارے معاملہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میرے اوپر الزام تھا, وہ میں نے آپ سے کلیئر کرنا تھا کیونکہ مجھے وہ ملی تھی. میں نے اس لیے آپ وہ ریکارڈنگ سننے سے یہ تھا کہ میں آپ کے اوپر کوئی ویڈیو ڈالتا یا آپ کو کوئی برا بلا کہتا, اس سے اچھا یہ تھا دیکھیں میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ نے مجھے کلیئر کر دیا. کوئی گالی گلوچ نہیں ہوئی بات. میں نے کسی برائی میں نہیں, مجھے جس طرح سے بتایا گیا تھا آپ کے بارے میں تو میں نے اسی بالکل آپ کو جس طریقے سے بتایا گیا آپ نے تو پھر وہی بات کرنی تھی نا. بالکل آپ نے بالکل اپنی اور مجھے یہ بات جو ہے وہ چندہ نے بتائی تھی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور مطلب اس سے زیادہ میرا اس طرح کا نہیں تھا کوئی. ہاں جی. چندہ کہتی ہے جی وہ جج ہے. اب اس کا جج پونا میں نکالتا ہوں اور میں ذرا لوگوں کو بتاتا ہوں. میں صرف اس کو چھوڑ رہا تھا اس وجہ سے, میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ مسلمان ہوئی ہے, اس کو میں سائڈ پر رکھوں. ٹھیک ہے, یہ جو بھی معاملات کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے یہ اس کے اپنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک ویڈیو ڈال کے وہ ختم بھی کر دیا تھا اور اس کے بعد بھی یہ تمام باتیں شروع ہونے لگ گئی تھیں جس کی وجہ سے میں نے یہ آپ کی لائف پہ آیا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. قرآن پاک کی میں نے قسم دے دی ہے. یار ملک بھائی آپ کس کے سامنے قرآن پاک کی قسم اٹھا رہے ہو جو خود قادیانیت پہ قبول کر چکی ہے. پروفیسر صاحب ایک منٹ گل سنو نا. میری یار میری تواڈے نال اس ٹائم گل نہیں پئی ہوندی. میں جس عورت دی آواز سنی سی میں اس دی عورت دے کولوں یہ تمام چیزاں پوچھ رہے ہیں. تو جہاں بھی اگر آپ کو کہیں میری ضرورت پڑتی ہے, کسی جگہ کچھ کہنا پڑتا ہے تو ضرور میں آپ کے ساتھ ہوں, اور میں حلفیہ یہ بات کہوں گی کہ مجھے یہ بات کہی گئی ہے. بلکہ جو چاندنی والی بات ہے وہ بھی یہاں سے ہی شروع ہوئی تھی. اور جی, اور پھر ہم اپنی لائف کے اوپر یہ تمام باتیں انشاءاللہ اور دیکھیں یہ مسلمانوں میں آئی تو ضرور ہے, لیکن برق صاحب کے حوالے سے جتنے اس نے فساد کیے ہیں نا, میں خاموش اس وجہ سے ہوں کہ ہماری طرف سے دل نہ دکھے کہ یہ واقعی مسلمان ہوئی ہے تو ہم کوئی بات کریں, لیکن اس نے فساد جتنے پھیلائے ہیں وہ اللہ ہی حافظ ہے اس عورت کا. ہاں جی, اب بتاؤ تم کیا کہنا میرے باپ تو گشتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا لینا دینا. مجھے یہ بتاؤ. اچھا میرا تیرا لینا دینا, تو حرام دی ہے, تو کھلوتے میرے ہنڈیا تو اقرار کیتا تو قادیانی تو. میری بات سن, بچہ کو اغنا میں نے بھی اس کو روکا. میں تیری ماں دا جان تیرا. یہ آپ مسلمان ہو, آپ مسلمان ہو, حرام دیو, آپ مسلمان نہیں ہو, آپ مسلمان نہیں ہو, یہ مسلمان ہو نہیں, مسلمان نہیں ہو سکتا, یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ کو کیا, ہمیں کیا پتا آپ مسلمان ہو کیسے, آپ تو یہاں
बहुत ओहो घर में भी ऐसा तू आप ये गश्ती बताएं, आप कितना पढ़े हुए हैं आप? प्रिंसेस तू कोई कितना पढ़े लिखे गश्ती हैं आप? कितने पढ़े लिखे हैं आप? गश्ती कौन सी डिग्री आपने करी है? बैठी है ना, तू हराम दी है। पाकिस्तान में? जी जी नहीं गलत है ना, ये मेरे सारी को तो इन्हीं की पैदावार है, ठीक है। नहीं गलत है। देखिए चाहे इसमें आप नहीं जज कर सकते कि ये लोग मुसलमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं तो नहीं कहता हूँ ऐसे। वालेकुम अस्सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कैसे की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग ऐसे थोड़ी की है जैसे ये कर रहे हैं। तबलीग का तरीका तो पहले सीखे। वालेकुम सलाम। इशफाक ये भाई जी इस चीज की सीख मिल रही है कि जी मलिक साहब ये पूछे कि ब्रॉड किसकी है? जी 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 मेरा सवाल एक इंसान एक इंसान की है, ह्यूमन बीइंग्स, एक इंसान। कादियानियों जी की जी है या मुसलमानों की है? इससे क्या होगा? मुसलमानों में क्या होगा और आपको कादियानी में? मलिक साहब ने भेजा है गाला गुला कट मेरा वीर जड़ी ना ना मुझे मलक साहब मैं कौन से मलक साहब, मैं किसी मलक साहब को नहीं जानता। मेरा खुद नाम मलक। ओ जड़ियां तू गाला गुला कटन है कट। आप मुसलमान हैं? मैं गाली निकाल नहीं रहा किसी को, मैंने आप निकाल दी है। मुसलमान मैं हैं? पूछ रहा हूँ, एक क्लियर कर देना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप चले तो मैं भी तो पूछ रही हूँ, क्लियर करें। आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? आप हमारे घर तशरीफ लाए ना मैं मलिक साहब। उम्मीद में आपको बहुत एक अरसे से मिनट, सुना, एक मिनट, कभी आपसे बात नहीं हुई मेरी, बहुत अरसे से मैं आपको सुनना, पर कुछ इंकशाफात हुए आपके बारे में। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कदियानी हो चुकी है, बस आप इतना इतने कंफर्म कर अरसे दें। से मुझे सुन रही हैं बकौल आपके, क्या मुझे बहुत अरसे से सुन रही हैं? जी जी बिल्कुल। आपने जो मुझे सुना उसमें कुछ अच्छी गलत बातें पाया अपनाई? आपने कि मैंने कुछ गलत कहा है? कुरान आपने अपनाई आपने? इकरार किया एक गलत मजहब का, कादियानियत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उम्मे सिस्टर आप मौजूद हैं? जी जी मैं इधर ही हूँ। ठीक है। उम्मे सिस्टर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये ब्राड बंद करके आप सो जाएं। ठीक। ये क्या तमाशे लगाए हुए हैं इन्होंने, आपको इधर से कोई आ रहा है कोई, तो आप आज बंद कर दें, इनको थोड़ा रेस्ट करने दें। ठीक है इन सब को थोड़ा रेस्ट करने दें। हाँ जी, इनको ना थोड़ा मामला इनका ख़राब हो गया लगता है, तो इनको रेस्ट करने दें। तो सुबह फिर ब्राड लगा के तो आपने डायरेक्ट अपने कादियानी ऐसे ही है ना, मैं देख रहा हूँ सारा कुछ, ये रुकने पे नाम ही नहीं ले रहा। आप बंद कर दें ब्राड बस। सुबह आप जब भी ब्राड ऑन करें आते ही आपने वो अपने टॉपिक को स्टार्ट करना है, किसी को इस टॉपिक पे बात नहीं करने देनी, बल्कि मैं खुद आ जाऊंगा जब आप ब्राड ऑन करें। वेल एंड गुड सिस्टर। हाँ बस ये करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों भाइयों, मेरी वजह से आप लोगों को भी आज बड़ी ज़हमत उठाना पड़ी। मैं नहीं सिस्टर ऐसी कोई बात नहीं हमारी। कोई सिस्टर ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल अफसोस ना करें, मुझे और बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें मुझे आज बड़ा फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि वो लोग जो 10 साल से या 15 साल से या 20 साल से काम कर रही हैं और रद्द कादियानियों के ऊपर बड़े खलूस के साथ काम कर रही हैं, उनमें से एक शख्स ने आकर ये नहीं कहा कि मेरे माँ बाप ने ये बात गलत की है या आप इनके मतलब इस तरह से। तो मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र है कि जो अहले इल्म हैं उनको मेरे इल्म के ऊपर या उनके ऊपर मेरी पैगाम के ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो जिनके पास इल्म ही नहीं है वो मुझे जो मर्जी कहते रहे, मुझे उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमेशा से बात ही इतनी अच्छी की है आपने, तो फिर क्या डाउट होगा? जी डॉक्टर साहब मैं लोगों को यही तो जैसी यही तो तकलीफ है लोगों को। आज डॉक्टर साहब मैंने तीसरी दफ़ा ये ब्रॉड बंद करके लगाई है। बस अभी बंद करके सुकून से सो जाए, हम भी सोने लगे। इसका यही हल है। हाँ रेस्ट करें। हाँ जी ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज सबको, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरी वजह से जिसने इतनी जहमत उठाई है मैं सबसे माफी चाहती हूँ। नहीं कोई जहमत नहीं उठाई सिस्टर, आप बिल्कुल अफसोस ना करें। बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं, आप अपने मुकाम पर 100% 1000% आप सही हैं जी, हम सब आपके साथ हैं। ज़िया भाई एक वो टाइम था आज से 2 या 2.5 महीने पहले, ये इंडियन सिस्टर हैं, 1 घंटा इन्होंने मेरी ब्रॉड के ऊपर इस लेडी को जो है ना मतलब गालियाँ निकाली थी, इस कदर गलीज के आप ना तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
सिर्फ इस वजह से कि तुम मेरे बाप की ब्रॉड पर हो। आप सोच लें। नहीं सिस्टर, वो कहते हैं अगर कोई गाली बकता है तो आप उल्टा उन्हीं लोग के ऊपर अगर जाती हैं वो गालियां। आप लोग अगर खलूस से नीयत से काम कर रहे हैं तो बस इतना सोचें आपको गाली पड़ किसकी वजह से रही है, बस अल्हम्दुलिल्लाह यही अल्हम्दुलिल्लाह। काफी जी जी है। बिल्कुल। हमें फ़ख्र है कि हम जो है वो हक के ऊपर है। और मैं तो इस बात पे हूँ कि जब ये गालियाँ निकाल रहे थे तो मैंने कहा कि ये अल्लाह पाक तूने मेरी नेकी को कबूल फरमाया है। कहते हैं कि जब आपकी जो नेकी है, आपका अपना उठ के आपको बुरा कहने लग जाए तो समझ ले कि आपकी नेकी कबूल हुई। तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि वो लोग जो दीन को समझते हैं उनमें से किसी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि ये औरत तबलीग गलत कर रही है, ये गलत और पैगाम आपको फैला रही है। ये देखें नीचे असल में ना सबसे ज़्यादा खुशी, चलो वो उन्होंने जो गलत किया है मुसलमान भाइयों ने, जिसने गलत किया उसने गलत ही किया, जिसने सही किया उसने सही किया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खुशी मना रहे हैं मरज़ईन नीचे। अब वो नीचे कमेंट कर रहे हैं कि उम्मे को प्रेशराइज़ किया जा रहा है ब्रॉड बंद करने के लिए। वो भाई नहीं, ख़त्म करने के लिए ख़त्म नहीं हम कर रहे हैं, ये सवेरे फिर उम्मे सिस्टर लगाएंगी ब्रॉड। ये हमारा अपना मामला है, हम इसको हैंडल करना जानते हैं। तो आप लोगों का जो है ना मिशन वो नहीं कामयाब होने वाला। हुण बह के सड़ना तुसीं ज़रा बाद च, असीं चले सौण। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मुदात सुनाओ, ਉਹ ਸੁਣੋ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਵਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ, मिर्जा साहब अव्वल आखिर तो नहीं हो सकते, वो तो अल्लाह पाक ही रहेगा, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ऐसा शौक है कि दौड़ दौड़ के कोई किसी ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਗੋਲ ਵਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਇੰਤਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਹਿਮ, ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਡਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। तो मेरा ख्याल ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਅਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਏ ਫਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਸਭ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। सबसे बेस्ट ये है कि गालियां जब शुरू हो ना उसके बाद ब्रेक ले लें। ਅਜ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਸੇਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਯਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੌਜਾਂ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਪੀਕਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੋਬਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ ਤੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਆਪਣਾ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਬਣਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ, ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੈਸਟ ਸ਼ੇਸਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਯਾਰ ਉਸ ਬਰਾਡ ਦੇ। 24 ਆਵਰ ਦੀ ਬਰਾਡ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਤਰੀਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ